तो देखंतु मु आज आपण मानक पई बहुत किछि इन्फॉर्मेशन नै कि आसीछि आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल केबे आसिया पई जाउछि ता सहित होमगार्ड रो को डिस्ट्रिक्ट रो वर्तमान नोटिस बाहरिछि एवं जो डिस्ट्रिक्ट रो नोटिस बाहरी नाही केबे बाहरिया पई जाउछि एवं नोटिस बाहरिले आपण किभଳି भाबरे जानि परिबे सब किछि मु आपण मानकु डिटेल जणैबी ता सहित जो हाईकोर्ट एएसओ रो एग्जामिनेशन कैंसलेशन को नै कोन नोटिस रहिछि केबे एग्जाम हबो ता ताहाको मध्य मुझे वीडियो माध्यम डिटेल जनइबी। तो चलतु प्रथम आम नोटिस टी कौन रही आम डिस्कस करनेबू। नोटिस टी देखो आपण मानकर जिला गृहरक्षी कार्यालय पुरी तरफ जारी कराई। नोटिस टी आपण मानकर 10/11/2025 जारी कराई। ये कौन मेंशन कराई देखु ना आपण मानकर 82 गोटी पदवी थिला पूरण पाई होमगार्ड रो से पुणी आपण मानकर 40 टी पदवी माने बढ़ागला टोटाल आपण मानकर 112 टी पदवी वर्तमान खाली पड़ी जहाँकि आपण मानकर 112 पदवी पूरण पाई 21/11/2025 रे आपण मानकर लिखित परीक्षा होबाको जाउची कोठारे ना पुरी जिला सदर महकुमा आपण मानकर तालबणिया ठारे बुझी पाले जो इंडोर स्टेडियम पड़िया रही से पड़िया ठारे आपण मानकर ए लिखित परीक्षा हबो जोथिरे कि आपण एडमिट कार्ड आपण केबे कोठारु पाइबे ना एडमिट कार्ड आपण जो निजर थाना मानकर 14/11 देखि पारथिबे आपण मानकर ए जगह मेंशन कराइची जे 14/11/2025 रे ठारू 20/11/2025 रिख मध्य आपण माने जाई निज निजर एडमिट कार्ड को आनी परिबे। आपण एडमिट कार्ड आनिया पई गले को डॉक्यूमेंट नै के जिवे देखंतु सांगरे आधार कार्ड किंबा वोटर कार्ड किंबा कोनोसी सरकारी परिचय पत्र एवं ता सहित स्व स्वाक्षरित माने आपण निज सिग्नेचर देथिबा गोटे फोटो कॉपी नै के जाइतिबे। उक्त परीक्षा निमंते परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा समय प्रार्थी माननकु प्रवेश पत्र माध्यम रे जणा जिवो एवं आपनकर परीक्षा केंद्र कोउटी रहउची एवं आपनकर टाइम केते बेले आपण मानकर एग्जाम होबाक जाउची सब किछि सही एडमिट कार्ड रे आपण मानकर मेंशन करा जाइतिबो। तो देखि परथुबे पूरे जिल्ला रे को थाना रे केतरी पोस्ट आपण मानकर माने फांका रहिची आपण माने देखि परथुबे पीडीएफ टी को आम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देइछि आपण माने जाई सेटु मध्ये देखि परिबे। देखंतु 122 टी आपण मानकर टोटल पोस्ट रहिछि जोंथिरे कि आपण मानकर 60 मार्क रे टोटल लिखित परीक्षा होबा को जाउछि जोंथिरे कि आपनकु प्रत्येकटी 1 मार्क रहइबो माने प्रत्येक क्वेश्चन गोटे मार्क लेखाय रहइबो तमरो सब्जेक्ट रहइबो इथिरे कोन ना आपनकर साधारण ज्ञान साधारण गणित एवं मानसिक दक्षता माने आपण मानकर जीके रहइबो एवं गणित रहइबो ता सहित आपण मानकर रीजनिंग रहिबो एवं यह आपनकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होबो माने आपण मानकर एमसीक्यू टाइप रे आपण मानकर एग्जाम होबो। देन आपण मानकर गोटे ओडिया भाषा रो परीक्षा होबो जहा कि तीनोटी विषय आपनको दिया जिवो जोथिरे कि 100 शब्द भितर आपनको लेखिया पई पड़िबो। ओडिया भाषा रो परीक्षा माने आपण मानकर एसे राइटिंग आपण मानको गोटे दिया जिवो ता सहित आपनकर देखंतु साधारण कार्य जो माने गृह रखी अछंती जे लिखित परीक्षा योग्य तालिका निमंत्रण श्रेणी वर्ग पई पृथक भाव में प्रस्तुति माने विभिन्न श्रेणी जथा आपनकर जनरल पिला जो माने जनरल को तांकु अलग परीक्षा करा जिवो जो मानकर दक्षता ज्ञान रही माने कंप्यूटर किंबा आपनकर स्वीपर किंबा इलेक्ट्रिशियन जो माने तांकर अलग अलग तो समुद्रिक गृह रखी जो माने मेरीन पुलिस माने पुलिस स्टेशन अंडर पकईचंती तो से माने मध्य तांकर अलग अलग हबो। तो एही बळी भाव में देखि परथिबे टोटल साधारण कार्य गृह रखी 33 टी दक्षता ज्ञान रे आपन 75 टी सामुद्रिक गृहरक्षी रे 12 टी एवं आपनकर लाइफ गार्ड गृहरक्षी 2 टी बुझी पाले जोंथरे कि आपनकर साधारण ज्ञान साधारण गणित एवं मानसिक दक्षता ता सहित ओडिया भाषा परीक्षा जो माने कृतकार्य हेबे तांकू 10:1 अनुसार से नेक्स्ट राउंड को माने सिलेक्ट करा जिवो माने द्वितीय पर्याय को सिलेक्ट करा जिवो। द्वितीय पर्याय रे सेमानकर शारीरिक मापदंड माने परीक्षा हबो शारीरिक मापदंड रे से माने उत्तीर्ण हेले तांको कोन करा जिवो ना तांकर गोटे व्यक्तिगत साक्षरता करा जिवो बुझी पाले। व्यक्तिगत साक्षरता माने आपनकर जोटा कुआ जाउची कोन ना आपनकर मॉक टेस्ट बा आपनकर जेटा भाइबा टेस्ट बोली कुआ होउची सेटा होउची आपनकर व्यक्तिगत साक्षरता जहा कि आपनकर 30 मार्क रे आपनकु सेइतरे पचारा जिवो बुझी पाले। जोथरे कि देखंतु टोटल आपन मानकर 100 मार्क रे माने एग्जाम होबो जोथरे कि आपनकु लिखित परीक्षा रे 60 टी क्वेश्चन 60 मार्क रहइबो एवं आपनकर जो शारीरिक दक्षता जो मानकर माने ट्रेड नथिबो सेमानकर शारीरिक दक्षता एवं जो मानकर ट्रेड थिबो सेमानकर कौशल दक्षता तो तांको 10 मार्क मिलिबो एवं व्यक्तिगत साक्षरता जो रे आपनको 30 मार्क मिलिबो। टोटल आपन मानकर 100 मार्क रे एग्जाम होबो। ता सहित देखंतु
ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉ କି ଅଧିକ ମାନେ ଆପଣ 10 ନମ୍ବର କେବଳ କାହାକୁ ଅଧିକ ମିଳିବ ନା ଯେଉଁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଆଶାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫର୍ମ ପକାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କରି ପରିବାରର ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। କ୍ଲିଅର ହେଲେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ। ଅନେକ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମର କେବେ ଆସିବ ଆମର କେବେ ଆସିବ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି 21 ତାରିଖ ବୋଧେ 21 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେ 21 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି କ୍ଲାସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର এই 139ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଦିଆଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନ ମାନେ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଫର୍ମ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଫର୍ମ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇନଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ୍ନ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେମିତି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଗଲା ଯାହାକି ଫର୍ମ ଏ ପୂରଣ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯଥା ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ଆପଣ 13/11/2025 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 22/11/2025 ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସମୟ ଦିବା 10 ଘଟିକାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଯାଇ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଥାନାର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥାନାରେ ଯେତୋଟି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତୋଟି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଫାଙ୍କା ରହିଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୟସ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପାସବୁକ୍ ଆକାରରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଫଟୋ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ରେ ହେଲା କି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କିଛି ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ନେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବାହନ ଚାଳକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ। ଅନେକ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେବେ ଆସିବ ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ୍ ଆସିନାହିଁ କୌଣସି ୱେରି ହୁଅନ୍ତୁନି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଏଇ ନୋଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 4/11/2025ରୁ ଆସିଛି। ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10/11/2025ରେ ତ ଯେବେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହେ ପିଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଓ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଓର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 12/11/2025ରେ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହନରେବୁଲ
हॉनरेबल हाईकोर्ट को द्वारा जो गोटे वर्तमान नोटिस जारी कराई देखंतु प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन सिंस जो होता जो थे कि 7113 जन कैंडिडेट क्वालिफाई करते बुझीपारे से आपणकर जो एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी को नहीं सीरियसली वर्तमान टी डाउट रही से मेन एग्जामिनेशन को वर्तमान जो आपण मानकर 13/7/2025 रे जो मेन एग्जामिनेशन होता ताकू वर्तमान कैंसल कर दिगला हॉनरेबल हाईकोर्ट को अनुमति द्वारा बुझीपारे ता सहित पुणी आपण मानकर रिकंडक्ट केबे होबा को जाउछि देखंतु ना मेन रिटन एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्ट एफ्रेश 7/12/2025 पुणी आपणकर 7 डिसेंबर रे संडे रे हला कि ए एग्जाम पुणी कंडक्ट करिया पई जाउछि जोंतरे कि आपणकर जेमति 3टा सिटिंग थिला सेमति 3टा सिटिंग रहइबो प्रथम सिटिंग रे इंग्लिश 9टा रु 11टा पर्यंत रहइबो द्वितीय सिटिंग रे जनरल अवेयरनेस एवं टेस्ट ऑफ रीजनिंग आपणकर रहइबो जाकि 12टा रु 1 पर्यंत रहइबो थर्ड सिटिंग रे आपणकर मैथमेटिक्स जाकि 2टा 30 रु 4टा 30 पर्यंत आपणकर रहइबो एवं एडमिट कार्ड आपण कोउटु पाई परिबे ना देखंतु एडमिट कार्ड आपणकर 17/11/2025 रु 5/12/2025 पर्यंत आपण एडमिट कार्ड को डाउनलोड करि परिबे आपणकर ऑफिशियल वेबसाइट रे ये थिला पिले आपण मानकर केते गुडे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो देखंतु पीडीएफ गुडी को तो मु ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड कर देछि किंतु टेलीग्राम चैनल रे जेहेतु अल्प पिला अछंती तेणु इन्फॉर्मेशन समस्त पाखरे पहुँची पारि नाही सेतिपई भाबिली मु आपण मानकु गोटे वीडियो माध्यम रे जणै देली नचेत मु भाबितिली केवल टेलीग्राम चैनल रे ही प्रोवाइड कर देबी या रिलेटेड मु वीडियो कोनोसी आनबी नाही जेहेतु टेलीग्राम चैनल रे अल्प पिला अछंती सेतिपई मु कुए पिले टेलीग्राम चैनल रे जॉइन जानतु सर्वप्रथमे आपण जहाँ भी नोटिफिकेशन हो ना कहीं जहाँ भी इन्फॉर्मेशन ता सहित क्लास मध्य आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे तो ये थिला गोटे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ता सहित देखंतु डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टेबल को नहीं देखंतु बहुत पिलांक मन रे कन्फ्यूजन रही जे एते पर्यंत कहीं आसिलानी तो देखंतु मैं आपण मानको जणे देबा पई चाहूची नोटिफिकेशन आसीबो जो माने पढुथिबे सीरियस कैंडिडेट जे माने से माने सिलेक्शन नै के जिवे तेणु आपण केबे आसीबो भाबी पाठ पढुंदुनी आपण आसीबे भाबी की पाठ पढंतु बुझी पाले ना डिसेंबर फर्स्ट वीक किंबा लास्ट वीक सुधा आपनकर नोटिस आसी जिवो बुझी पाले काई ना देखंतु डिसेंबर रे ही आसीबो 100% रे तो श्योर बुझी पड़चंती तेणु आपण ताहाको भाबी की जे आसु नाही आमे पढिबुनी आसु देने पढिबु देखंतु आपण जानिचंती ओडिशा पुलिस रे फास्ट पूरा सिलेक्शन 2023 रे आपण जानथिबे सिलेक्शन प्रोसेस कोन थिला पूरा फास्ट गोटे मास भीतर आपणकर सब किछि माने प्रोसेस सारी की पोस्टिंग दे दिया गला तेणु से अनुसार आपण निजको प्रस्तुत करंतु क्लास तो आमे सब बेले प्रोवाइड करूछु आम चैनल सहित जोड़ी रुहंतु सब किछि क्लास सब टॉपिक वाइज म आपण मानकू क्लास प्रोवाइड करि चलछि आपण माने जदी नुआ आछंती तबे चैनल को विजिट करी प्लेलिस्ट गुड़िक देखी नियंतु सब किछि मु आपण मानकू पूरा प्लेलिस्ट बनै देछि ता सहित मु रेगुलर मध्ये क्लास आपण को प्रोवाइड करूछि आम चैनल सहित जोड़ी रुहंतु एवं एते पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करनांती तबे सब्सक्राइब करि रखंतु थैंक यू।